फिर आनन फानन ये ऊपर नीचे जो मस्जिद थी तो उसमें ये पूरी आग फैल गई। तो जो फिर इसके अगल बगल में जितने भी मकान थे या शॉपिंग, क्योंकि वहाँ बहुत डेंसिटी है, डेंस पॉपुलेटेड है और मकान एक दूसरे के बिल्कुल साथ ही साथ है, तो ये वहाँ फैल गई। अब हुक्काम बालों को हम यही अर्ज करते हैं कि उसकी वो इंडिपेंडेंट एक जांच करें, इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि हमें पता चले कि ये आग कैसे नमूदार हुई। क्योंकि पिछले साल भी 26 नवंबर असर नमाज के यही टाइम था, तो आग नमूदार हुई। तो उस टाइम इस बिल्डिंग से जहाँ जिस तरफ दारुल उलूम था शॉर्ट सर्किट से हुआ था। आज पता नहीं चल रहा है कि वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था। ये पता नहीं चल रहा है कि ये इसकी वजह क्या है, ये कैसे नमूदार हुई। हम हुकाम बाला से बिल्कुल मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि वो इसकी जांच पड़ताल करें कि ये कैसे नमूदार। और साथ ही साथ ये भी करते हैं कि वहाँ कुछ मिसक्रिएंट्स हैं जो बिल्कुल बलवा करना चाहते हैं, उनको ज़रा समझाएँ। तो नतीजतन वो बिल्कुल कुछ हक जानिब है, उनका जो इमलाक जल गया है। हम हुकूमत को ये फौरी तौर उनके लिए भी ये इल्तिमास करते हैं कि हुकूमत उनकी मदद के लिए आए। और क्योंकि उस साइड ज़्यादा गरीब फैमिलियाँ रहती हैं, उनकी मदद के लिए आए, उनको भरपूर मदद करें हर रंग से। नुकसान जो उनका हो पूरा तो नहीं कर सकते हैं, तो इतना करें जितनी उनकी जो दोबारा खड़ा हो सके। डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो वहाँ पर गैस सिलेंडर्स मस्जिद के बिल्कुल बाहर हमें मिले, करीबन 1 दर्जन, वो कहाँ से आए? और दूसरा, जो वहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप वहाँ पर एक बिजनेस चला रहे हैं और आपने उन पर एक बार केस भी किया हुआ है, तो उस पर ज़रा रोशनी डालें गैस सिलेंडरों पर सबसे पहले। ये बेटा गैस सिलेंडर है, वो तो ऑब्वियसली होंगे कहाँ, वो तो दारुल उलूम में होंगे, ठीक है। तो दारुल उलूम जब आग फैल गई तो नेचुरली हर एक मकान वाला भी जो कोई वहाँ होगा तो नीचे ही लाएगा ना बाहर गैस सिलेंडर। वहाँ जो 3 गैस सिलेंडर थे वो नीचे थे दारुल उलूम की, जो बिल्कुल जहाँ सीढ़ी है ना नीचे, वहाँ एक वो चेन होती है, उसके साथ हमने वो बंद किया होता है, वो हमने निकाले, वो इंटैक्ट है। ऊपर वो सेफ है। ऊपर जो किचन है आप अभी जा सकते हैं, वहाँ किचन बिल्कुल इंटैक्ट है। बच्चों का साथ जो रहते हैं वहाँ, वो रज़ाइयाँ हैं, बाकी कपड़े हैं, बुक्स है, बैग्स हैं, वो इंटैक्ट है। अगर वहाँ से कुछ होता तो एक्चुअली वहाँ तो फर्स्ट तो वही ख़राब होता था ना जहाँ से शुरू हुआ। तो जब आग फैल गई तो नेचुरली कुछ चीज़ें, किसी ने किताबें निकाली, किसी ने कुरान शरीफ निकाले, किसी तो उसने वो बाहर लाए। और दूसरी ये बात है कि ये जो जिसकी आप ये कहते, ये तो एक पुराना एक इशू है, उसके लिए तो एक केस भी चल रहा था। वो नवाटा थाना में भी उसकी ये है, उसकी फिल्म, वो वहाँ वो तो एक दूसरा मसला है कि वो क्यों करते हैं। तो वहाँ कोई कारोबार नहीं होता है, कारोबार जी। तो रिहैबिलिटेट को किस तरह से देखते हैं? बड़ी मांग है, वहाँ पर आपके लोग भी आए थे, उन पे भी हमने हमले वहाँ पर देखे होते हुए कि रिहैबिलिटेट कर लो जी, नहीं, उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? रिहैबिलिटेट तो गवर्नमेंट का काम है। हम उनसे ये बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल इल्तिमास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको रिहैबिलिटेट करें, कि तो स्टेट का काम होता है हर एक, वो हमें भी रिहैबिलिटेट करें और उनको भी रिहैबिलिटेट जिनका उनका नुकसान। वहाँ पे जो मुकामी रहायशी है उनका ये कहना है कि इससे पहले भी गुज़श्ता सालों में यहाँ हुई हैं। उनका ये इल्ज़ाम है कि इसमें जो है यहाँ पे दारुल के 60 सेक्टर बचे हैं, इनको हमने कहा था कि दूसरी जगह शिफ्ट करो। ये 6ठी मंजिल पे इन्होंने गैस सिलेंडर वगैरह रखे हैं। इसकी वजह जो आग लगने की है यही है, गैस सिलेंडर फटे, और यही असल वजह है इस आग की। इसके लिए वो सिर्फ आपको जो इंतज़ामिया है वहाँ की मस्जिद की जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बेटा, जब कभी कहीं किसी जगह एक्सीडेंट होता है तो आप घर से नहीं निकल, लगातार तीसरा वाक़या है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये दूसरा वाक़या है, तीसरा नहीं है, ये दूसरा वाक़या है। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा जो घर से निकलता है ये सोच के नहीं निकलता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा।
یا کوئی اپنے املا کو نہیں جلاتا ہے, کوئی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے. اور جو پچھلا واقعہ ہے, پچھلے واقعے میں انہوں نے ہی, جو محلے کے بہت ذمہ داران تھے, انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں آپ مت یہ بند کیجئے, آپ یہاں مت بند کیجئے, اس کو یہاں کنٹینیو کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 6 منزلہ عمارت نہیں ہے, 4 منزلہ عمارت ہے. جو پچھلا ہے نا, ابھی وہ تیسری منزل وہ ایسے ہی ہم نے ابھی رکھی ہے, اس کی ہم نے ابھی مرمت نہیں کی جو دارالعلوم کی. یہ تو مسجد کی طرف جو ہوا ہے نا, تو جو قبلہ کی سائڈ, قبلہ کی سمت جو ہے نا, وہیں سے اس کے رائٹ کارنر سے شروع ہوا ہے. تو کوئی کون سا کاروبار کریں گے, وہ آپ دیکھیں گے وہ کون سا کاروبار کرتے ہوں گے, کیا کاروبار. یہ کاروبار ہے کہ ہم اللہ کی دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جو مشن ہے علامہ مبارک رحمہ اللہ کا, وہی مشن آگے جا رہا ہے. کہ یہ تو 100 سال سے چل رہا ہے, یہ 100 سال سے چل رہا ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو آگ ہے وہ ایک دکان سے شاید. ہاں, یہ ایک تھوڑا سا خلاصہ کیجیے کیسے. ابھی تو پورا ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. میں کہنا کہ یہ افواہ ہے, یہ افواہیں بہت ہے, افواہیں بہت ہے. گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ افواہیں کتنی ہوتی ہے. تو حقیقت حال جو گورنمنٹ اس کے لیے وہ انویسٹیگیٹ کرے گا نا, کیسے یہ نمودار ہوئی, کہاں سے ہوئی, وہ خود دیکھیں گے. تو ان کے پاس ہوتا ہے, بہت ساری مشینری ہوتی ہے, ان کے پاس اس کے لیے وسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس وہ وسائل کہاں ہیں. ہم آن سپاٹ وہاں موجود نہیں تھے, اور آن سپاٹ جو موجود تھا, ذرا آپ وہاں کے امام ہیں. ہاں آپ بولیے. یم چھِ آن سپاٹ. نیچے رکھیے نا, اس کو لگا کے رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہٕ وساس بۄن سرٛان کرنہِ حظ. ییٚلہِ حظ بہٕ ہور ووتُس تَتھ گیٹَس نِش تہٕ دھماکہٕ حظ گوٚو اَمہِ آیہِ دھماکہٕ. ٹایم آو 3:30 آس پاس. أسۍ حظ ٲسۍ کلاس کوٚر اَسہِ یہِ اینڈ حظ 3 بجے. حفظ حظ کرناوان ٲسۍ تَتہِ. ییٚلہِ حظ أسۍ بۄن ؤتھۍ تہٕ بچہِ شۄنٛگۍ سٲری حظ, یِم چھِ پنٛنِس کمرس منٛز حظ شۄنٛگِتھ. بہٕ ووتُس بۄن حظ, مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ سرٛان. یُتھُے حظ بہٕ اَتھ گیٹَس نِش ووتُس بٔنمِس, یُس یہِ صحن چھِ, صحنَس منٛز ووتُس تہٕ یُس یہِ مسجد پیٚٹھِم پوہر چھِ, اَتھ کوٗنَس منٛز حظ گوٚو یُتھ دھماکہٕ ییٚمہِ کہِ دوٚیمِس پوہرَس, ییٚمہِ کہِ زَن تَتہِ ہمساین تانۍ تہِ شیٖشہٕ پھٔٹۍ. بہٕ بیوٗٹھُس پتھر. اَتہِ دِژ اَمہِ گرٕ وٲلِس, یۄس یہِ مکان چھِ اَتھ جاوید احمد, أمۍ سٕنٛز ماجہِ تہٕ بیٚنہِ حظ, یِمو دِژ کرٛیکھ, دوٚپُکھ نار حظ چھُ اَتہِ. مےٚ وٲلۍ بچہِ حظ بۄن. بچہِ وٲلۍ مےٚ بۄن. نار گوٚو بیٚکہِ بِلڈِنٛگ منٛز, یُس یہِ دارالعلوم چھِ. یُس حظ یہِ نار چھِ, یہِ اوس قبلٕکۍ طرفہٕ. یوٗت مےٚ کٔر کوٗشِش کہِ بہٕ ہسا دِمہٕ ہا نظر, مگر سُہ ہیوٚکُس نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. زَن اوسُکھ اَتہِ چھوٚکمُت حظ خبر کیٛاہ, اَمہِ آیہِ اوس نار. یہِ اوس مسجد حظ, مسجد شریٖفس حظ اوس یہِ نار, دوٚیمِس پوہرَس. ییٚتہِ حظ مستوٗرات نٮ۪ماز چھِ پران. نہ تَتہِ اوس نہٕ گیس ویس کِہیٖنۍ حظ, کانٛہہ چیٖز اوس نہٕ تَتہِ گیس کِہیٖنۍ. بہٕ حظ وَنہٕ اکھ چیٖز, گیس ہیٚکہِ دارالعلومَس منٛز ٲسِتھ, نہ کہِ مسجدِ منٛز. مسجدِ منٛز اوس نہٕ کانٛہہ تہِ گیس سِلینڈر, کانٛہہ تہِ چیٖز اوس نہٕ تَتہِ تیُتھ ییٚمہِ سۭتۍ دھماکہٕ گژھِ. بہٕ چھُس پانہٕ اَتھ منٛز حظ بہٕ چھُس دَپان یہِ اَتہِ اگر اللہ تعالیٰ ہن ٲس اَسہِ یٲری کٔرمٕژ یہِ کہِ بچہِ ٲسۍ درٛامٕتۍ اَتہِ, نتہٕ مَرہن بچہِ تہِ, اَسہِ منٛز بچے نہٕ کٕہٕنۍ تیٚلہِ.
کٕہٕنۍ بچے نہٕ تیٚلہِ یہِ اوس رۄب سٕنٛز مہربٲنی کہِ اللہ تعالیٰ کٔر اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم کہِ بچہِ تہِ بچے تہٕ نۄقصان چھِ یہِ چھِ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ چھُس بہٕ چھُس وَنان یہِ چھُ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ باقٕے گیس ویس اوس نہٕ اَتہِ کٕہٕنۍ حظ دھماکس یُس حظ یہِ محل سایڈٕ کوچہِ چھِ اَمے سایڈٕ چھِ اَتھ یہِ حظ کوٗن حالانکہِ یہِ ہیٚکِو تُہۍ تَتِچ ہمساین تہِ پِرٛژھِتھ دُکاندارن تہِ پِرٛژھِتھ یہِ چھُنہٕ تیُتھ مسلہٕ کہِ مان ژٕ بہٕ وَنہٕ کٲنٛسہِ خٲطرٕ اَپُز سُہ چھُ غلط تُہۍ ہیٚکِو تَتہِ محلہٕ والٮ۪ن تہِ حظ پِرٛژھِتھ باضٲبطہٕ یہِ گوٚو دھماکہٕ حظ تٔتھۍ کوٗنَس منٛز تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ ہیوٚت نار حظ نہ حظ دارالعلومس پٮ۪ٹھ نہٕ کینٛہہ بیٛاکھ مایک ٲس نا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کل جو ایک دلدوز سانیہ پیش آیا ایک تاریخی جامعہ اہل حدیث جس کی اپنی ایک تاریخ ہے پچھلے 100 سال 80 سالوں کی تاریخ ہے اس جامعہ کی. بہت پرانی جامعہ ہے یہ. بدقسمتی ہے اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ آگ نمودار ہوئی. آگ جو ہمیں سننے میں آیا مجھے 3:45 پر مجھے فون آیا گھر. میں نوگاں میں رہتا ہوں. نوگاں سے مجھے تقریباً ٹریفک جام میں بہت 1 گھنٹہ لگا. جب میں نے سنا کہ آگ لگی میں فوراً ہی اپنی گاڑی لے کے مسجد کی طرف روانہ ہوا. میں نے فون پر دریافت کیا امام صاحب نے انہوں نے کہا امام صاحب نے کہا کہ مسجد کی دوسری منزل جس میں عورتیں جمعہ کے روز صرف جمعہ کے روز نماز پڑھتی ہے اس کے قبلہ کی طرف سے ایک کونا ہے. میرے کو ایک آواز سنائی. ایسی آواز میرے کو آئی کہ اس سے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور میں خود بھی گھبرا گیا پتہ نہیں کیا بات ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگ نمودار ہو گئی. رہی دوسری بات کہ وہاں سلنڈر تھے. میرے خیال میں یہ بات ابس ہے. سلنڈر کو مسجد میں کیا کرنا تھا؟ ہاں سلنڈر ہوتے اگر سردیاں ہوتی تو سلنڈر ہوتے وہاں پر. آج تو گرمیاں ہیں تو سلنڈر وہاں ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو اگر اب دارالعلوم یا کچن سے یہ آگ نمودار ہوتی تو پہلے کچن یا دارالعلوم اس کے زد میں آتا. وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ میڈیا والے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو انٹیکٹ ہے. وہ تو اس میں کوئی آگ کی ایک لو بھی نہیں آئی ہے. ہاں مجھے افسوس ہے محلے والوں کا بہت نقصان ہوا ہے. جو غریب ہمارے وہاں بھائی ہے ان کا نقصان ہوا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جبر نقصان عطا کرے. اللہ ان کو صبر و استقامت عطا کرے. تو اب ہم گئے تھے ابھی وہاں پر اپنی مسجد میں دیکھنے کے لیے. تو وہاں تھوڑا بہت ہمیں پولیس نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائے کہ کچھ بچے ہاں بالکل وہ بھی بیچارے پریشان ہیں مصیبت میں ہیں اس وقت سڑک پہ آ گئے ہیں. وہ بھی پریشانی میں تھے. انہوں نے ہم سے تھوڑا بہت ناروا سلوک کیا تو ہمیں پولیس نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے. تو ہم آگے. تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے کہ سلنڈر کا بلسٹ ہوا وہاں پر. سلنڈر مسجد میں تھا ہی نہیں. سلنڈر مسجد میں کیا کرنا تھا؟ سلنڈر کا کام کچن میں ہے. سلنڈر کا کام دارالعلوم میں ہے. جبکہ دارالعلوم ابھی ایسے ہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں جلا ہے. بستر ہے ہمارے بچوں کے وہاں پر وہ انٹیکٹ ہے. ٹرنک ہے وہاں پر ہمارے بچوں کے وہ انٹیکٹ ہے. میرا آفس جس میں بیٹھتا ہوں جمعہ کے روز خطبہ کے بعد وہ انٹیکٹ ہے. ہم ابھی بیٹھے تھے وہاں پر. اندر جو قرآن مجید وغیرہ ہے وہ تو ہم نے نکالے خیر لوگوں نے نکالے وہ انٹیکٹ ہے. یہ مسجد کی دوسری منزل جہاں پر عورتیں میں پھر دہرانا چاہتا ہوں جہاں پر جمعہ کے روز عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور وہ مسجد ہم صرف جمعہ کے روز کھولتے ہیں. ہر روز نہیں کھولتے ہیں. وہ مسجد ہم صرف جمعہ کے روز کھولتے ہیں. وہاں قبلہ کی طرف سے اور بھی بہت سارے وہ شاپنگ مالز ہیں. وہ کیا بولتے ہیں اس کو وہ جہاں پر وہ کاروبار واربار کرتے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہماری حکام اعلیٰ سے یہ گزارش ہے. ہم دستبستہ گزارش کرتے ہیں وقت کے حکام کو کہ وہ اس کی تھورو انویسٹیگیشن کرائے. رہا سوال کہ اب یہاں کوئی کاروبار چل رہا ہے وہ تو اب پولیس کا کام ہے. وہ دیکھیں گے کہ کیسا کاروبار چلتا ہے وہاں پر. ہم صرف وہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کرتے ہیں اور ہمارے جو بھی اخراجات وہاں پر ہیں وہ ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں.
हम यतीम बच्चों की परवरिश वहाँ पर करते हैं। यतीम तकरीबन 40 यतीम बच्चे वहाँ पर है जिनको हम पढ़ाते हैं। एक तो हफिज कराते हैं उनको और दूसरी असरी तालीम उनको पढ़ाते हैं। हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं कोई। हाँ, पैसा आता है हमें जुमे के रोज़ में मस्जिद में कहता हूँ कि दे दो भाई, अल्लाह के नाम पे दे दो, तो लोग देते हैं। और हमारी किसी और जगह से फंडिंग नहीं होती है। हमारी फंडिंग वो है जो हमारे सामीन हमारे मस्जिद में जुमे के रोज़, शब के रोज़, ईद के रोज़ बैठते हैं, वो पैसे देते हैं। उन पैसों से हम इन बच्चों का खाना तैयार करते हैं, इन बच्चों के वर्दियाँ तैयार करते हैं, इनकी किताबें तैयार करते हैं। और हमारे यूनिट्स है, वो गांव में, हमारे बडगाम में है, यहाँ लतपोरा बुयन में है, शोहामा में है, बहुत जगह में है। वहाँ से हमें इनके लिए राशन आता है। वहाँ से हम आपको मालूम होगा माशाअल्लाह, आप सारे इस्लाम से वाबस्ता है। एक कॉलम है इस्लाम में उशर की, हमें वहाँ से आती हैं, चावलें आती हैं, वहाँ से सब्जियाँ आती हैं, उनसे हम बच्चों को पालते हैं। और हमारे लिए हमको कोई फंडिंग नहीं आ रही है। रहा सवाल, आप कोई हमें ये कहें कि वहाँ कारोबार चलता है, तो उसके लिए हुकाम है, उसके लिए पुलिस है, वो इन्वेस्टिगेशन करे। हाँ, और मैं हुकाम से ये पुरजोर अपील करता हूँ, पुरजोर गुजारिश करता हूँ आला हुकाम से कि वो इस आग की वारदात की थॉर इन्वेस्टिगेशन कराए। मसला क्या हुआ था पिछली बार भी हम बाल बच गए, तो इस बार तो खैर मस्जिद का नामो निशान बाकी नहीं है। मस्जिद का जिस मस्जिद की तारीख तकरीबन पिछले 100 साल की है, जो मीर वाइज अहमदुल्ला साहब ने रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मुबारकी साहब को सुपर्द की थी। बस ये हम आप लोगों के जरिए से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है मेरा, तो आपको ये लगता है कि जो लोग एलिगेशन आप पे लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है? देखिए बेटा, एलिगेशन का क्या है? एलिगेशन तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लगी। एलिगेशन के बगैर हमारा 1,24,000 पैगंबर आए, सबको एलिगेशन लगी। जो भी अच्छे काम के लिए निकला है आज तक, उन सबों को एलिगेशन लगी। किसी को फूलों की मालाएं नहीं पहनाई गई। जो आज तक अच्छा जिस ने आज तक अच्छी बात कही है, उसको वहां से एलिगेशन आई, तोहमतें आई। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहमतें लगाई लोगों ने। मेरी बात ही नहीं है, बस में तवीद की बात ही नहीं है। हम उस समाज में बैठते हैं, हम उस समाज में रहते हैं। देखिए लोग यहाँ पे बहुत सारे जुड़ चुके हैं लाइव के साथ, वो पूछना चाहते, जानना चाहते हैं, बोलते हैं कि आपने जो अरेंजमेंट्स वहाँ बच्चों के लिए किए हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स किए थे? हमारे तो बेहतरीन अरेंजमेंट्स है। हमारे अरेंजमेंट्स हैं, हम बच्चों को 2 टाइम का खाना देते हैं, 2 टाइम की चाय देते हैं, उनके लिए हम कपड़े बनवाते हैं, उनके लिए हम यूनिफॉर्म बनाते हैं, उनके लिए 2 असरी तालीम के लिए उनको हमने 2 उस्ताद रखे हैं जो उनको असरी तालीम आप समझते ना क्या है असरी तालीम? हाँ, मुनवज्जा तालीम। उनके लिए 2 उस्ताद हैं। हम अपने जेब से पैसे खर्च करके उनकी किताबें लाते हैं। अच्छा, उसके बाद असली तालीम के बाद हमारे हाफिज साहब उनको हाफिज कलाम कराते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, एक हमारे इस दारुल उलूम में एक बच्चा 9 साल का है, 9 साल के 10 साल का है, इतने छोटे बच्चे हैं। तो आपका ये कहने का मतलब है कि वहां से आग नमोदार नहीं हुई है? मैं तो वहां पर नहीं था, लेकिन हमारे जो इमाम साहब है और चौकीदार साहब है, वो कह रहे हैं कि जी हम बैठे थे, हमने क्लास खत्म किया था, हम अपने कमरे में बैठे थे, मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से कोई ब्लास्ट जैसी आवाज आई। नहीं, लोगों का ये कहना है कि क्या रेस्टोरेंट से आप खाना लाते हैं? आप तो खाना खुद ही पकाते हैं ना? वो खुद पकाते हैं। हाँ, वहां से मत हुआ कुछ? आप रहा किचन का साथ, आप जा सकते हैं। आप किचन तो हमारा इंटैक्ट है। किचन एक सेकंड, किचन हमारा इंटैक्ट है। किचन में जो गैस की पाइप है वो भी इंटैक्ट है। बिस्तर जो बच्चों के है वो भी इंटैक्ट है। किताबें हैं वो भी इंटैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये करूँ तो ये बांध